विषधर प्राणी मानक कथा आसिले आम मनरे साप बिछा बुढ़ियाणी किंबा झिटिपिटी कथा आसे। मात्र आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे बेंग और माछ मध्य विषाक्त होई पारंती। पृथ्वीर सबुठारु विषाक्त प्राणी हेउची गोटे माछ। एमानक विषय रे जानिया पई मोर ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि पसंद आसे तेबे लाइक कमेंट और शेयर करंतु और मोर चैनल किछि अजना को सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नाही। तेबे आसंतु जानिबा आज रही भिडियो रे दुनियार सबुठारु 10टी विषधर प्राणी मानकर विषय रे। पफर फिश एही माछटी देखिबा को बॉल परी। समस्त विषाक्त जीव मध्यरे एहार स्थान 10 नंबर और मेरुदंड थिबा विषाक्त जीव मध्यरे एहार स्थान द्वितीय। एही माछर प्राय 120टी प्रजाति पृथ्वी रे देखा जाती। यह मुख्यतः लुणी पानी बा समुद्र पानी रे रही थांती। एही 120 प्रजाति मध्यरु प्राय 29टी प्रजाति मधुर जल रे देखा जाती। एही माछर पूरा देह रे टेट्रोडक्सिन नामक विषाक्त पदार्थ रही थाए। यह सत्वे कोरिया चाइना और जापान भली देश रे लोके यहाकू खाद्य रूपे ग्रहण करती। एही माछ को केवल तालीम प्राप्त रोषेया माने प्रस्तुत करिथांती। एसबु सत्वे प्राय एक वर्ष रे 6 रु 12 जन लोक एही माछ को निजर खाद्य रूपे ग्रहण करी मृत्युवरण करिथांती। एही माछटी मांसाशी और यह निजठारु छोट माछ और अन्य प्राणी को निजार शिकार करिथांती। पॉइजन डार्ट फ्रॉग एही बेंगर रंग मुख्यतः उज्ज्वल होता है। समस्त विषाक्त जीव मध्यरे एहार स्थान 9म और मेरुदंड थिबा विषाक्त जीव मानक मध्यरे एहा प्रथम स्थान अधिकार करिछि। एही बेंगर प्राय 170टी प्रजाति देखिबा को मिले। यह मुख्यतः 1.5 सेंटीमीटर रु 6 सेंटीमीटर पर्यंत लंबा होई थांती। एमानक शरीर रंग अनुसार एमानकर विष कम बेसी होई थाए। अधिक उज्ज्वल बेंगर विष अधिक होता है। यह मुख्यतः मध्य और दक्षिण अमेरिका रे देखिबा को मिली थांती। एही बेंग माने मुख्यतः मध्य और दक्षिण अमेरिका रे देखिबा को मिली थांती। एहार विषर परिमाण रु अनुमान करा जाय पारे कि गोटिए बेंग ठारू जेतिकी परिमाणर विष मिले ताहा 20,000 मूषा को मारिया पई यथेष्ट। वैज्ञानिक मानक मतरे एमाने खाउथिबा विषाक्त कीटपतंग मानक ठारू एमानकु विष मिली थाए। इनलैंड टाइपैन यह एक प्रकार साप। यही सापटी मुख्यतः मध्य ऑस्ट्रेलिया रे देखा थाए। यह गोटे थर कामुड़िले एते विष उद्गरण करिथाए जहाँकि 100 जन लोकंकु मारिया पई यथेष्ट होता है। किंतु यही सापटी बहुत लाजकुला स्वभावर होइथिबारु बाहर को बहुत कम देखा जाए और यह उपरे आज पर्यंत बहुत कम डॉक्यूमेंट्री तैयारी होई पारिछि। एहार लाजकुला स्वभाव जोगु बहुत कम लोक यही साप कामुडार शिकार होइछंती। 7 नंबर ब्राजिलियन वांडरिंग स्पाइडर यही बुढ़ियाणीटी पृथ्वीर सबुठारु विषाक्त बुढ़ियाणी भाव में परिगणित हुए। एमाने आकार रे 2 इंच रु 6 इंच पर्यंत होई थांती। एमाने दिन समय रे गछ मध्यरे लुचि रहंती और राति रे शिकार करिया पई बाहरंती। एमाने कीटपतंग छोट बुढ़ियाणी मानकु निजर खाद्य रूपे ग्रहण करंती। एमाने केवल निजर प्रतिरक्षा पई मनीष उपरे आक्रमण करिथांती। एहा मनीष को कामुड़िले प्रथमे सही स्थानटी फुली जाय थाए और ज्वलन अनुभव हुए। अध घंटा मध्यरे लो और हाई बीपी फास्ट और स्लो हार्टबीट एपरी लक्षण देखा जाए। यह कामुड़िबा मात्रे डॉक्टर परामर्श करिया निहाती जरूरी। नंबर 6 स्टोन फिश यही माछर प्राय 5टी प्रजाति पृथ्वी रे देखा जाती। यह भारत प्रशांत महासागर उपकूलवर्ती अंचल रे देखा जाती। यही माछटी प्राय मनीष उपरे आक्रमण करे नाही। यह निजर विष को केवल शत्रु को प्रतिरोध करिया पई व्यवहार करे। अर्थात जदि यार मेरुहाड़ उपर कौन प्रकार बल प्रयोग हुए तेबे जाई विषाक्त पदार्थ बाहरी थाए।
जदि केबे अजाणତରେ ଏହି ମାଛ ଉପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ମଣିଷ ଏହାର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏପରିକି ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 5 ଡେଥ୍ ଷ୍ଟାକ୍ଲର ସ୍କର୍ପିଅନ୍। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଓ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ବିଷ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା କାମୁଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ପିଲା ଓ ଆଲର୍ଜି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ବିଷକୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ବିମାରୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 4 ବ୍ଲୁ ରିଙ୍ଗଡ ଅକ୍ଟୋପସ୍। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ମାକ୍ୟୁଲୋଟକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ଟେଟ୍ରୋଡୋଟୋକ୍ସିନ୍ ନାମକ ବିଷ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁକୁ ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଏହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିପାରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ନିଜର ଶିକାରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଶିକାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ମାର୍ବଲ୍ଡ କୋନ୍ ସ୍ନେଲ୍। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଜାପାନ, ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଲେଡୋନିଆ ଏବଂ ସୋମାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏହା ନିଜ ବିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଶତ୍ରୁ ପାରାଲାଇଜ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାର ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 2 କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା। ନାଗସାପ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ବିଷଧର ସାପ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଥର କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତିକି ବିଷ ଛାଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାତୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁରା ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସାପ ଯିଏକି ନିଜର ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 1 ବକ୍ସ ଜେଲି ଫିସ୍। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ। ଏହାର ବିଷ ହାର୍ଟ, ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଓ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 6 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଜେଲିଫିସ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ। ନମସ୍କାର।